ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир ман мехоҳам барои шумо шарфу рӯймолҳои новинкаро пешниҳод кунам. Беҳад новинкаҳои бисёр омадагӣ ҳаст. Ина марҳамат. Ино чанд сомон? 120 сомон. Двойное, на? Як тарафиш чӣ қадар? Нимаш гирбишин айпаҷон. Як тарафиш гирбишин, як тарафи дигараш бошад билур? Банот А, айпаҷон. банот. 100 120 сомон. 120 сомон. Марҳамат бинед чӣ рангои хушрӯ дора. Ҳамашон ина сангошон тоза хамелёнан. Хучон ду тарафа гирбишину банот. Ҳамашам сиёҳая? Расветка я. Ма ва ёшона гуфтани будам. Гирбишиношона ки ҳамаш сиёҳая. Гирбишин ҳамашон. Ҳар хела рангай хулос гирбишинош. А инош чӣ? Ина айпаҷон 150 сомон. Банот тоза. Баноти тоза дӯстони азиз, марҳамат бинед 150 сомонӣ, як тарафаш мурамурай. Ана вай сирхама ҳаминая? Кадом? Бардоваи охиро. 150 сомон бинед чӣ хушрӯча. Ана баъд бо ҳаст аз анаи намудо. Ино материалошон Ласа айпаҷон. лас. Ласа. Чанд сомон? 170 сомон айпаҷон. 170 сомон дубайский лас. Тоза якум сорт. Ина рангошон пешниҳод шудагӣ. Аз ана ин кабут сар кадаву тараф чӣ? 150 сомон айпаҷон. Ва ям дубайский органза. Дубайский органза 150 сомонӣ. 180 будан ози арзон шидиян. Метавонед дархост кунед. Ана инҷада бо ҳаст мурамра. Мурамра гирбишин. Ё чанда? 110 айпаҷон. 110 сомон. 4 ранг дора. Ана ин бай чӣ дутта комбахта? 110 сомон комбахти. Ана инош чӣ? Ва ям 110 айпаҷон. 110 сомон. Ваям банота я? Дим сорт шоя. Банота дим сорташ мана 110 сомон будааст дӯстони азиз. Метавонед аз ин интихоб кунед. Иҷада бо ҳаст. Ино гирбишинана? Айпаҷон гирбишин. Чандан ино? 75 сомон. Ана 75 сомона гирбишино ҳаст. Ҳар хела ранг. Марҳамат. Ана ин ва ё чӣ резинко? Ва ям айпаҷон 75? Нақс. Ана ин органзо чӣ? Ва ям айпаҷон 65 сомон. 65 сомон. Ана ин хел органзо ҳар хела рангои фасон. Марҳамат. Метавонед аз ино дархост кунед. Инчунин ана ин намуд резинкаҳои новинка омадагӣ аст. Шарф. Ҳамаи ҳамин намудое ки мо оз нишон додам шарф будан. Ин резинкаҳо чанда? 55 сомон. Ана 55 сомон. На резинкаҳоро бинед чӣ хеле хушрӯ. Фасон рангошонам беҳтарин ранго. Рангое ки ҳозир ҳама аминора дархост мекунам. Баъд ҳаст аз ана ин намуд органзаҳо. Ино чанди? 65. Ана ин намуд органза 65 сомон. Аднатон надидед. Инош чӣ? Шолко? Ва шолка айпаҷон 100 сомон. Шолк 100 сомон. Ана ин комбахто чӣ? Намидият айпаҷон ҳамаш я нафта. То охира 100 сомония. Дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. Иҷада чандта новинкаҳо ҳастай. Ана ино материалошон анжелика я? Материалҳои анжелика новинка. Ина инош бошад барашка 100 сомонӣ. Ҳамаи ҳамин шарфҳо кадомеша ки гиред 100 сомон. Ина ино бо новинкаян. Марҳамат. Агар дар хотир дошта бошед, ман аз ино материалошам пешниҳод кардагӣ будам. Касоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд, дониста бошед ки материалшам ҳаст ва ҳозиранам хе шарфошам омадагӣ ҳаст. Ин ва ё чӣ? Маечниё 65 сомонӣ маечниё. Иҷада бо встреча комбахто шарфош ҳаст. Ино чанд? 55 сомон. То анамин бардовира. Ана ино 55 сомон. Хулас беҳтарин новинкаҳо барои шумо ҳастад. Ози бо дигар чизошам нишон метиҳам ва нархоша якта ба якта машмуда мефаҳмонам. Боло дамно шарфан сафедо? Чанди румоло? 80 сомон айпаҷон. Ҳамаш? Як нарх. Ҳамаи анамин румоло ино гирбишин бошанд? Гирбишин ая. Ҳамаи ҳамин румолои калони сафедан. Чоркунҷаана? Айпаҷон чоркунҷа 85 сомонӣ. Инчунин иҷада мехе и гирбишиниша ё ки гирбишин айпаҷон. Ина ин намуд шарфҳо ҳаста гирбишин 55 ая ина? 55 сомон. Иноша? Ина 55 айпаҷон. Ана иноям 55 сомонӣ ҳамашон. Инош ваян резинка. Баъд бо ҳаст аз ана ино ҳози номода шудагӣ ҳастанд.
اینا چندن ادناتونیو؟ باید 55. 55 سومون. این سور داره دوستانی عزیز، سورتی خوب شایی. مرحمت میتوانید از نمی خیل روایویم انتخاب کنید. ادناتون رزینکا هایم. اینچنین شرفای قفس هستای. کسانی که میخواهید ها؟ اینم خیلی شرفای قفس سیزی میستونه هست. اینو چندی؟ انگورکو همشه؟ انم جدا انگورکو شرفا همش 70 سومونی بودای. کسی ده اگر در کار باشد هم شرفای قفسک دانسته باشد که هست. میتوانید درخواست کنید. جدا با رومولو هستای. رومولو چندی؟ همشون همینجا. همینجا تو آخر پجان یک نفر. انا اینجا دوستانی عزیز بینید بهترین رومولو هستای سکنجایان 55 سومونی. ماتریالشون انژلیکا هستای. встреча комбахт هستای. اینچنین بعد گیر بشینم دوران داخلشونده. کدومشه که گیرد 55 سومون. مرحمت چه انتخابی وسیعی. همه نمود رنگ هست. برای شما وزیر با شرفا را نشان میتیم. شرفا چند یعنی نیسیوها؟ 180 سومون. یکش ممکنه یا نزدیک نشان دادن. من اینا همش 180 سومونی. بوری دوبای. ماتریالش چخه؟ بانوتی دوبای که 180 سومون. بازی این مدشته گیده. مرحمت توزه یکم سورتوش. میتوانید از این انتخاب کنید. چطوره که دیده در اینجا چند تا رنگش از روی انامین نگینوش فرق میکنه. همشون زمیناشون سیاهی ولی نگینوش که هر رنگه که هست از انامین حساب رنگشون از روی نگینوش فرق میکنن. خلاص این بود همه اون نوینکایی که من شما نشون دادم. اینجا دوزی رومولوش هم بدین. اینا چندن؟ 150 سومون. انامین بانوتای دوبایسکی رومولوش هم هسته سکنجان 150 سومونی. حاضر با از نزدیک یگون تشه نشون میتیم. میتوانید که 150 ها؟ این دوستانی عزیز اگر در خاطر داشته باشید ما در یک نقطه سودا دیگر ویدیو کردگی بدم با فکرم همه بود 180 بود. ایجاده باشد مرحمت. ما فقط اینترنت کتی کار میکنیم. نویسه دستف کردم میفهمونم. این نموده 150 سومون. اینجا هر نمودش هسته. این این رومولوی قوسک چی؟ انگورکو 55 سومون. این چورکنجا یا سکنجا؟ چورکنجا بینه چه خوش رو قوسکک. اینا برای زمستان به حد باری خوب باری نقص. اینا یورستیل گلوش هم هستای 55 سومون. خلاص همه همینا نوینکن نویسید با پراتر آزیجه بو نوینکه بوده. اینا این نزدیک نشون میتید برای اینجا توریک ترکه. این ماتریالشون چی باشه؟ انگورکای تنک ترکه. ای چند سوم؟ اپتوبش 50 سومون دوستانی عزیز. اپتومش 50 سومون بوده این نموده. دوناده 70 نه؟ دوناده 70 نه این نمود. خلاص چند رنگ داره از این. این دوستانی عزیز نمون انگورکایی که گلدارای نگیندارا بودن دوناده 70 سومون اپتومش 50 سومون بوده. خلاص این نوینکایی. با همین ویدیو امروزه ما جان بس می شود. سلامت باشید. خیر.